പിതാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. பிதாவாகிய தேவனின்றும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் நின்று உங்களுக்கு எல்லாവർക്കും ஏராளமாக கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. പിതാവിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ശബത്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. பிதாவினுடைய சித்தப்பிரகாரமான ஓய்வு என்னவென்று சொல்லிதான் இந்த நாட்களிலே எல்லாம் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். ആ ശബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മുൻ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് മെസ്സേജുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. அந்த ശബத்தை குறித்ததான முன் பேசினதான வசனங்கள் நீங்க கேட்கவில்லை என்று சொன்னால் யூடியூபில் நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறது. സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 12வது அதிகாரத்தில் நின்றுதான் நாம் பல காரியங்களை பேசி வந்தோம். ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ഒരു ശബത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. தேவனுடைய சித்தப்பிரகாரமான ஒரு ஓய்வினுடைய அனுபவத்துக்குள்ளே தான் பிதாவானவர் நம்மை நடத்தி வருகிறார். ക്രിസ്തുവാകുന്ന സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. கிறிஸ்து என்கிறதான அந்த ஓய்வுக்குள்ளே தான் நாம் எல்லோரும் பிரவேசித்து இருக்கிறோம். ആ ക്രിസ്തുവാകുന്ന സ്വസ്ഥതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. இன்றைக்கு நாம் கிறிஸ்து என்றதான அந்த ஓய்வை குறித்து தான் கேட்க போகிறோம். ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നാം ഉത്സാഹിക്കുക എന്ന് എബ്രായ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം പറയുന്നു. அந்த இளைப்பாறுதலுக்குள் பிரவேசிக்கும்படியாக நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் என்று எபிரேயருக்கு எழுதிய நிருபம் 4வது அதிகாரம் சொல்கிறது. വചനത്തെ കേൾക്കുക. நீங்க கவனமாக வசனத்தை கேட்டுக்கொள்ளுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. എബ്രായ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വാഗ്ദത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിക്കാൻ നാം ഭയപ്പെടുക. எபிரேயருக்கு நிருபம் 4வது அதிகாரம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, அந்தபடியே அவருடைய இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிப்பதற்கு ஏதுவான வாக்குத்தத்தம் நமக்கு உண்டாயிருக்க உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போனவனாக காணப்படாதபடிக்கு பயந்திருக்க கடவோம். ഹല്ലേലൂയ. പിതാവാം ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. பிதாவாகிய தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு ஓய்வை கட்டளையிட்டார். ஆனால் பிதா வாஞ்சிக்கிற ஒரு ஓய்வுக்குள் யாராலையும் பிரவேசிக்க முடியவில்லை. കാലത്തുള്ള രോഗികളെല്ലാവരും പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ മാത്രമാണ് അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. அந்த காலத்தினுடைய ஜனங்கள் எல்லாருமே தான் ஒரு நோயாளியாக இருந்தாலும் கர்த்தர் கட்டளையிட்டதான அந்த ஒரு ஓய்வை கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டுமே என்னதான் ஒரு மனப்பான்மையோடு கூட தான் அவர்கள் இந்த ஓய்விலே பிரவேசித்தார்கள். ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ ബന്ധനത്തിലൂടെ തന്നെ ആ സ്വസ്ഥതയുടെ ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടി. கட்டப்பட்டவர்கள் கட்டப்பட்டவர்களாகவே அந்த ஓய்வு நாளிலே இருந்தார்கள். ശൂന്യമായിട്ടുള്ളവർ ആ ശൂന്യതയിൽ തന്നെ ആ സ്വസ്ഥതയുടെ നാൾക്കൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി. வெறுமையாக இருந்தவர்கள் அந்த வெறுமையினுடைய அனுபவத்திலேயே அந்த ஓய்வு நாளிலே இருந்தார்கள். പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ആ ഗ്രേറ്റ് ശബത്തിനെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஆனால் பிதாவாகிய தேவன் மெய்யாகவே வாஞ்சித்து அந்த மகா மேன்மையான ஓய்வை ஒருவனாலும் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. പക്ഷെ ഇവിടെ വചനം പറയുക, ഇന്നും അങ്ങനെ ഒരു സ്വസ്ഥതയുടെ വാഗ്ദത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കയാൽ, ஆனால் இங்கே வார்த்தை சொல்கிறது, இந்த காலத்திலேயும் அப்படி ஒரு ஓய்வினுடைய ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருப்பதினாலே നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിക്കുവാൻ നാം ഭയപ്പെടുക എന്ന് വചനം പറയുന്നു. உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போனவனாக காணாதபடிக்கு பயப்படத்தக்கதா இருப்போம் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ഒരു ശബത്ത് പിതാവാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരികയാണ്. இன்றைக்கு தேவனுடைய சித்தப்பிரகாரமான ஒரு ஓய்வை பிதாவானவர் உங்களுக்கு திறந்து தருகிறார். ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് അവർ ശബത്ത്, അവർ സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത്. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் அவருடைய ஓய்வு என்று சொல்வது. അവർ ആ ഹൃദയം അറിയാതെ ആ ദിവസം എങ്ങനെയോ ചെലവഴിച്ചു ആ ദിവസത്തെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയായിരുന്നു. அவர்கள் தகப்பனுடைய இதயத்தை அறியாமல் எப்படியோ அந்த ஒரே ஓய்வு நாளை அப்படியே நடத்தி விடுகிறார். എന്നാൽ നമ്മുടെ ശബത്ത്, നമ്മളുടെ സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് വാഴ്ചയുടെ ഒരു ദിവസമല്ല, അതൊരു വ്യക്തിയത്രേ. ആ വ്യക്തിയുടെ പേരത്രേ നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു. ஆனால் பிதாவான தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற அந்த ஓய்வென்று சொல்வது அது ஏதாவது ஒரு நாள் அல்ல, அது ஒரு நபர். அந்த நபருடைய பெயர் தான் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர். നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിലുള്ള അനുഭവം ദൈവമക്കളെ. நம்முடைய ஓய்வு என்று சொல்வது அது கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டதான ஒரு விசேஷித்த அனுபவம். ശബത്ത് നാളിൽ യേശു പള്ളിയിൽ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ 18 വർഷമായി കൂനിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. യേശു അവളെ വിളിച്ച് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ്.
இயேசு ஆலயத்தில் உபதேசம் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே 18 வருஷமாக கூனியாக இருந்த ஸ்திரீயை தம்முடைய அருகாமையில் அழைத்து அவளை സ്വസ്ഥമാക്കുകയാണ്. യേശു പറയും, ഇന്ന് എൻ്റെ പിതാവാം ദൈവം സ്വസ്ഥത നൽകിയ ദിവസമാ. ഇന്ന് നീ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഇരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല, ഇന്ന് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നീ സ്വസ്ഥയായേ പറ്റത്തുള്ളൂ, നീ വിടുതലായേ പറ്റത്തുള്ളൂ. இயேசுவானவர் அந்த ஓய்வு நாளை பார்த்து சொல்கிறார், இது பிதாவானவர் தந்திருக்கிற ஓய்வினுடைய நாள். இந்த நாளில் மெய்யாகவே நீ சொஸ்தமாகிதான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி அவளை விடுதலையாக்குகிறார். ഇതുപോലെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. இது போலவே கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டதான ஒரு இளைப்பாறுதலுக்குள்ளே தான் அவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ രോഗത്തോടുകൂടെ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കണമെന്നല്ല, നീ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കണമെന്നല്ല, നീ ശൂന്യനായി സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കണമെന്നല്ല, ദരിദ്രനായി സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കണമെന്നല്ല, നീ പരിപൂർണ വിടുതലായി ഈ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കണമെന്നും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ஆமென். இது போலவே நாம் வெறுமையான அனுபவத்தில் இருந்து கொண்டு ஒரு ஓய்வை கொண்டாட வேண்டும் என்றல்ல, பலவீனத்தோடு கூடயோ பிரச்சனையோடு கூடயோ கட்டப்பட்டவர்கள் ஆகவோ ஒரு ஓய்வில் இருக்க வேண்டும் என்று அல்ல பிதா வாஞ்சிப்பது. மெய்யாகவே கட்டவிழ்க்கப்பட்டு சுகம் பெற்றுக்கொண்டு மெய்யான விடுதலையான ஓய்வை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் பிதா வாஞ்சிக்கிறார். ക്രിസ്തുവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ ഒരു വലിയ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് ദൈവപൈതലെ പ്രവേശിക്കുന്നത്. இந்த கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நீங்கள் பிரவேசிக்கும் பொழுது மெய்யான ஓய்வினுடைய அனுபவத்திலே தான் நீங்க பிரவேசிக்கிறீர்கள். യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിലായിരിക്കാം. യേശു ക്രിസ്തുவை രക്ഷകരും കർത്തരുமாக ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு രക്ഷിപ്പിனுடைய അനുഭവത്തിൽ நீங்க இருக்கலாம். എന്നാൽ എത്ര പേർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് എത്ര പേർ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്? ஆனால் எத்தனை பேர் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டதான இந்த ஓய்வினுடைய அனுபவத்துக்குள் வந்திருக்கிறீங்க? ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലായിരുന്നു ശബത്ത്. എന്നാൽ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള എറ്റേണൽ ശബത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் ஓய்வு இருந்தது. ஆனால் பிதாவாகிய தேவன் நம்மை அழைத்திருப்பது நித்தியமான ஒரு ஓய்வினுடைய அனுபவத்தில். இயேசுவானவர் கல்வாரி சிலுவையிலே சொல்கிறார், இட் இஸ் finished, சகலமும் நிறைவேறிட்டு என்று சொல்லி. യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ പറയുക, സകലതും പൂർത്തിയായി എന്ന്. அன்பானவர்களே, ஒருவேளை நம்முடைய சிந்தனையில் இப்படி ஒரு காரியம் வரலாம், நான் ஓய்ந்திருந்தால் எனக்காக யார் செயல்படுவார், என்னுடைய காரியங்களை எல்லாம் யார் எடுத்து செய்வார். இதனால தான் நம்ம அநேகம் நபர்களும் அதிகமாக சுயமாக உழைப்பது. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ഞാൻ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ, ഞാൻ സ്വസ്ഥനായിരുന്നാൽ ആരെനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും, ആരെന്നെ സഹായിക്കും. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സ്വസ്ഥനായി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. ஆனால் இயேசுவானவர் கல்வாரி சிலுவையிலே இட் இஸ் finished அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பிதாவாகிய தேவன் எவ்விதமாக 6 நாட்கள் ஆதாம் ஏவாளுக்கு வேண்டியது எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் பண்ணினாரோ, യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഇത് സകലതും പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞതും പിതാവാം ദൈവം 6 ദിവസം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സകലത്തെ ഒരുക്കിയതും இது போலவே இட் இஸ் ஃபினிஷ் என்று இயேசுவானவர் சொல்லும் பொழுது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் எல்லையில் அவனுக்கு ஓய்ந்திருக்க வேண்டிய எல்லாவற்றையும் இயேசுவானவர் கல்வாரி சிலுவையிலே ஆயத்தம் பண்ணினார். കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശു സകലതും പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സകലത്തെയും കർത്താവ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ஆமென். புதிய உடன்படிக்கை பிரகாரமாக ஓய்வு என்று சொல்வது விசேஷ விதமான ஒரு அனுபவம். പുതിയ നിയമപ്രകാരം സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വിശേഷതയുള്ള അനുഭവമാണ്. இந்த அனுபவத்தை நானும் நீங்களும் மெய்யாகவே அனுபவிக்கும்படியாகத்தான் பிதாவாகிய தேவன் கிறிஸ்து வழியாக ஒரு பெரிய ஓய்வுக்குள் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ഈ അനുഭവത്തെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലൂടെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിതാവാം ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நீங்க சுயத்தில் ஒரு இளைப்பாறுதல், ஒரு ஓய்வு இல்லாமல் ஓடுகிறதான எந்த விஷயத்தையும் நீங்க கல்வாரி சிலுவையில் பார்த்தால் இயேசுவானவர் அதை உங்களுக்காக ஏற்கனவே நிறைவேற்றி விட்டார் என்று சொல்லி நீங்க புரிந்து கொள்வீங்க. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെൽഫിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ഏത് കാര്യത്തിലാണോ ഓടുന്നത് ആ വിഷയത്തിനകത്ത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വസ്ഥത നൽകി. ஆமென். இன்றைக்கு உங்களால உங்களுடைய மனநிலைமையில ஒரு ஓய்வுக்கு வர முடியவில்லை என்று சொன்னால், இன்றைக்கு நீங்க கல்வாரி சிலுவையே உற்று பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மெய்யான ஓய்வினுடைய அனுபவத்துக்குள் உங்களுக்கு பிரவேசிக்க முடியும். നിങ്ങളുടെ മാനസിക തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽവരി ക്രൂശിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നോക്കിക്കേ. ആ മാനസിക
മാനസിക മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. உங்களுக்கு சரீரப்பிரகாரமாக ஒரு ஓய்வும் இல்லையா என்று சொன்னால் நீங்கள் ஏசாயா 53வது அதிகார பிரகாரமாக அவர் நம்முடைய வேதனைகளையும் நம்முடைய பாடுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டதினாலே നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇളൈപ്പാറുதல் ഉണ്ട് എന്ന് சொல்லி புரிந்து கொள்கிறோம். നിങ്ങൾക്ക് ശരീരപ്രകാരം ഒരു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ യെശയ്യാ 53 അധ്യായത്തിനകത്ത് പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു, നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു. ആ വചനപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ശരീരപ്രകാരമുള്ളൊരു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. உங்களுக்கு பாவ இச்சைகளில் நின்று விடுதலை பெற முடியவில்லை, மெய்யாகவே பரிசுத்தமான ஒரு ஓய்வினுடைய அனுபவத்துக்குள் வர முடியவில்லை என்று சொன்னால் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் நமக்காக பாவமாக சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார், நாம் கர்த்தருடைய நீதியாக മാറുപടിക്ക് എന്ന് சொல்லி വചനം சொல்கிறது. നമുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നില്ല, ആ പാപ സംബന്ധമായി നമുക്കൊരു സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു, നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കായി യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ പാപമായി തീർന്നു, നമ്മുടെ നീതിക്കായി യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന്. ஆமென். அன்பானவர்களே, இந்த நாளில் பொருளாதார பிரச்சனைகளில் சிக்குண்டவர்களாய் நீங்க இருக்கிறீர்களா? வசனம் நம்மை பார்த்து சொல்கிறது, அவர் தரித்திரனாக இந்த பூமிக்கு வந்ததே நம்மை ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய கிருபையினால் செல்வந்தர்களாக மாற்றும்படியாக என்று சொல்லி. ഇന്ന് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു, യേശു സമ്പന്നനായിരിക്കെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് യേശു ദരിദ്രനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന്. ஒருவேளை பலவிதமான சாப கட்டுகளினால் ஒரு ஓய்வினுடைய அனுபவத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியாதவர்களாக எங்களை கேட்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் கலாத்தியருக்கு நிருபம் 3வது அதிகாரம் அதனுடைய 13-14 வசனங்கள் சொல்கிறது, சிலுவையில் தொங்குகிற எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்ற வார்த்தை நிறைவேறும்படியாகவே இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாக மாறினார் என்று சொல்லி. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശാപം നിമിത്തം, ശാപത്തിൻ്റെ ബന്ധന നിമിത്തം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗലാത്യ ലേഖനം 3-13 വാക്യം പറയുന്നു, മരത്തിൽ തൂങ്ങപ്പെടുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് വചനം പറയുന്നത് പോലെ യേശു നമുക്കായി ശാപമായി തീർന്നു. அன்பானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய எந்த எல்லையிலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ஒரு நித்தியமான இளைப்பாறுதல், ஒரு ஓய்வு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. മക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്കൊരു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ஆமென். ஹல்லேலூயா. பழைய உடன்படிக்கையில ஆமென் 6 நாட்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கிரியை செய்வார்கள், 7வது ஒரு நாள் மட்டும் இவர்கள் இளைப்பாறுதலில் இருப்பார்கள். ஆனால் ஈவன் இவர்களுடைய நீதிக்காக கூட இவர்களே செயல் செய்ய வேண்டியதான ஒரு வாழ்க்கை இருந்தது. പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ 6 ദിവസം അവർ കഷ്ടപ്പെടണം, അധ്വാനിക്കണം. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവർ സ്വസ്ഥതയിലായിരിക്കും. അവരുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോലും പിന്നെയും അവർ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையிலே ஆமென் நம்முடைய நீதிக்காகவோ நம்முடைய பரிசுத்தத்துக்காகவோ இல்ல நம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்காகவோ எல்லாம் நாம் கிரியை செய்ய வேண்டாம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிரியையில் விசுவசித்தால் நித்தியமான ஒரு ஓய்வினுடைய அனுபவத்துக்குள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ഇളൈപ്പാറുதலை പെറ്റുകൊള്ളാൻ നമ്മളാല முடியும். എന്നാൽ നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാ! നമ്മുടെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മളിനി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യേശു കർത്താവ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നമുക്കിത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. அன்பானவர்களே, ஆமென். நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பரிசுத்தம் பெற்றுக்கொள்ள, பாவத்தில் இருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள நாம் எங்கேயும் நடந்தோ மலையேறியோ மூழ்கியோ எந்த கிரியும் செய்ய வேண்டாம். நமக்காக கிரியை செய்து இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவசித்தால் போதும். அந்த இடத்தில் ஒரு ஓய்வினுடைய அனுபவத்தை நம்மளால பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ദൈവമക്കളെ, നമുക്കൊരു പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു പാപത്തിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ ഒന്നും അധ്വാനിക്കേണ്ട, ഒരു മലയുടെ പൊക്കത്തും കയറേണ്ട, ഒരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. യേശു കർത്താവിൻ്റെ യാഗത്താൽ നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, നമുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆமென். பரலோக ராஜ்யம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்முடைய சுய நீதியோ சுய உழைப்போ தேவையில்லை. நமக்காக உயிர் தெழுந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவசித்தால் நாம் நித்திய ராஜ்யத்துக்கு സ്വതന്ത്രവാളികളായി മാറുക. സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്വയത്തിലുള്ള നീതിയോ സ്വയത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ആ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. ஆமென். ஹல்லேலூயா. எபிரேயர் நிருபம் 4வது அதிகாரம் சொல்கிறது, மெய்யாகவே தேவ ஜனத்துக்கு இனியும் ஒரு ஓய்வினுடைய அனுபவம் இருக்கிறது என்று சொல்லி. എബ്രായർ 4 അധ്യായത്തിനകത്ത് പറയുന്നു, ദൈവമക്കൾ ഇനിയും ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന്. ஆமென். அப்படி என்று சொன்னால் நாம் ஒவ்வொரு நபர்களும் அந்த ஓய்வை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் பிதாவாகிய தேவனுடைய பரிபூர்ண திட்டம்.
നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ശബത്ത് അനുഭവിക്കണമെന്ന പിതാവിൻ്റെ ആ വലിയ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ஆமென், ஹalleluya. இயேசுவானவர் எந்த அற்புதத்தையும் செய்யும் பொழுதும் நீங்க இந்த யூதர்களை கவனித்தால், இந்த பரிசேயர்களை கவனித்தால் ஒரு விஷயம் புரியும். இயேசுவானவர் தம்முடைய மனதினுடைய பரிபூர்ண ஓய்வில் நின்றுதான் എല്ലാ അത്ഭുതത്തെയും ചെയ്യുகிறார்கள். യേശു കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, പരീശന്മാരെ യഹൂദന്മാരെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, യേശു ആ മനസ്സിലുള്ള സ്വസ്ഥതയിൽ നിന്നാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ஆனால் ஓய்வு நாளை நாங்கள் மீறவில்லை என்று சொல்கிறதான இந்த யூதர்கள் பரிசேயர் இவர்களுடைய மனதிலே ஒருபோதும் ஒரு ஓய்வினுடைய அனுபவத்துக்குள் வர இவர்களால முடியவில்லை. എന്നാൽ ശബത്തിനെ ലംഘിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇവരുടെ മനസ്സിലൊരു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஆமென். இவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளுடைய அற்புதத்தையும் பார்க்கும் பொழுது இவங்க மனதிலே இருக்கிற ஓய்வை எல்லாம் போய் இவங்க ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகுறத நம்ம பார்க்கிறோம். യേശു ശബത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിലെ ആ സ്വസ്ഥതയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവർ ആ ശബത്തുടയിൽ വളരെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. அன்பானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சின்ன ஒரு பிரச்சனை வரும்போது இந்த இளைப்பாறுதலை நாம் இழந்து விடுகிறோமா? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണോ? ஒரு பொருளாதார தேவையோ ஒரு பலவீனமோ நாளைய குறித்ததான சிந்தை எது வந்தாலும் மெய்யாகவே நம்முடைய மனதுக்கு ஒரு ஓய்வு எடுக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் நாம் இன்னும் இயேசு கிறிஸ்து എന്നதான ഇളയപ്പാറുതലുക്കുൾ പ്രവേശിക്കവില്ല എന്നതാണ് മെയ്യാന അർത്ഥം. നമുക്കൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെക്കുറിച്ചൊരു വിചാരം വരികയോ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുമോ അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇനിയും ആ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓய்வு என்று சொன்னால் അതൊരു നാളല്ല എന്ന് சொல்லி முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். സ്വസ്ഥത എന്നാൽ അതൊരു ദിവസമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഓய்வு என்று சொன்னால் അതൊരു ഇടമല്ല എന്ന് சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். സ്വസ്ഥത എന്നാൽ അതൊരു സ്ഥലമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആമേൻ. ഓய்வு என்று சொன்னால் ഒരു எல்லையில் ഒരു പ്രശ്നത്തിലിருந்து വരുന്ന ഒരു വിടുതலை மட்டுமല്ല ഓய்வு. സ്വസ്ഥത എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിടുതലല്ല സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത്. മെയ്യാകவே ക്രിസ്തു യേശുവുക്കുള്ളதான் പിതാവാകിയ ദേവൻ എല്ലാ ഓய்வையும் ആക്കി வைத்திருக்கிறார். യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുയേശുവിലാണ് പിതാവ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന സ്വസ്ഥതയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. நீங்க இந்த கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாக இன் கிரைஸ்ட் என்கிறதான அனுபவத்தில் என்று சொன்னால் நீங்க மெய்யாகவே இன் ஷபத் இந்த இளைப்பாறுதலுக்குள் இருக்கிறீங்க சொல்லி அர்த்தம். നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശബത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. ஆமென். பேதுருவை எல்லாம் சிந்தித்து பாருங்க. இயேசு கிறிஸ்து அடிக்கப்பட போகிறார் என்பதை சொல்லும் பொழுது அதுவரைக்கும் நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று வெளிப்பாடு சொன்ன மனுஷன் அப்பொழுதே மனம் கலங்கி, கர்த்தாவே உமக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு காரியம் நிகழவே கூடாது என்று சொல்லி அப்படி ஒரு பதிலை சொல்கிறேன். പത്രോസിനെ നോക്കിയേ, യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പത്രോസ് യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ, ഓ കർത്താവേ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അങ്ങേക്ക് വരരുതേ എന്ന് പത്രോസ് പറയുകയാണ്. അതുവരേക്കും അവനുடைய மனதுக்கு இருந்ததான அந்த ஓய்வு இதை கேட்ட உடனே அவனுடைய மனதிலிருந்து போய் விடுகிறது. അതുവരെയുള്ള പത്രോസിന്റെ മനസ്സിലുള്ള സ്വസ്ഥത ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் என்கிறதான அனுபவத்தில் வந்த அந்த பேதுருவை பாருங்க, சிறைச்சாலையிலும் அயர்ந்த நித்திரையில் இருக்கிற பேதுருவை நம்ம பார்க்கிறோம். എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആ പത്രോസിനെ നോക്കിയേ, കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് പിറ്റേ ദിവസം പത്രോസിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. പക്ഷെ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തും സ്വസ്ഥതയോടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പത്രോസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. நம்ம பார்க்கிறோம், முந்தியுள்ள பிரச்சனையை பார்க்கலும் இப்ப பல மடங்கு தீவிரமான ஒரு பிரச்சனையின் மத்தியில, ஆனால் இந்த மனுஷனுக்கு அந்த பிரச்சனையின் மத்தியில மனதில் பெரிதான ஒரு ஓய்வினுடைய அனுபவத்தில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്തതുപോലെയല്ല, ഇന്ന് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വലിയ സ്വസ്ഥതയോടെ പത്രോസായിരിക്കും. ஆமென். அன்பானவர்களே, இதுதான் மெய்யாகவே பிதாவானவர் நமக்கு தர இருக்கிறதான ஓய்வு என்று சொல்வது. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവ് നമുക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത്. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஓய்வு, നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത, உங்களுடைய மன இதய எல்லைகளிலே ஒரு ஓய்வு, മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും എല്ലാം ഒരു സ്വസ്ഥത, உங்களுடைய சரீரத்திலேயும் ஒரு ஓய்வு. ശരീരപ്രകാരം ഒരു സ്വസ്ഥത. ஆமென். இவ்விதமான ஒரு
பரிபூர்ண இளைப்பாறுதலுக்குள் பிரவேசிக்க இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപൂർണമായ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? அன்பானவர்களே, இந்த 3 எல்லையிலும் இளைப்பாறுதல் ஓய்வு தரக்கூடிய ஒரே ஒரு நபர் அவர் கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் மட்டுமே. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലും ദേഹിയിലും ശരീരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത തരാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവ് അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. அப்படி என்று சொன்னால் இந்த இளைப்பாறுதல்கள், இந்த ஓய்வில் பிரவேசிக்க வாஞ்சிக்கிறவர்கள் எல்லோரும் இந்த நேரம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுங்க. நாங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்க வாஞ்சிக்கிறோம். ഈ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. கர்த்தாவாகிய இயேசுவே, இவ்வளவு நேரமாக நீர் எங்களுக்கு தருகிறதான அந்த ஓய்வை குறித்து நாங்கள் கேட்டோம். கர்த்தாவாகிய இயேசுவே, இப்போது எங்களோடு இணைந்து யாரெல்லாம் இந்த ஓய்வை வாஞ்சித்து ஜெபிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஓய்வான நீர் வெளிப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். കർത്താവേ, ആരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, സ്വസ്ഥതയായി അങ്ങ് അവരുടെ ഭവനത്തിൽ അവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടണമേ അപ്പാ. இப்போது சரீரப்பிரகாரமாக ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் கேட்கிறவர்களுடைய சரீரத்தில் கட்டுகளில் இருந்து அவர்கள் விடுதலையாகி ഒരു ഓയ്വിനുடைய അനുഭവത്തിൽ ശരീരപ്രകാരമായി സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ കൊടുത്ത് സൗഖ്യം കൊടുത്ത് അവരെ സ്വസ്ഥതയിൽ അങ്ങ് നിർത്തണമേ. ചില അലർജി നോയ് വഴിயாக നാളുകളാக ஒரு இளைப்பாறுதல் இல்லாத அனுபவத்தில் இருக்கிறவர்கள் இப்பொழுதே சுகமடைந்து விடுதலையாவதற்காக ஸ்தோத்திரம். അലർജി മൂലമായി ഭാരപ്പെടുന്ന ചിലർ ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമായി അവർ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കട്ടെ. ആമേൻ. மனதில் பயம், பாரம், நாளைய குறிச்சதான கலக்கம், இப்படி எந்த நிம்மதியும் இல்லாமல் எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நபர்கள், அவர்கள் வாழ்க்கையில இப்பொழுதே சில விடுதலைகளை, ஓய்வை நாங்க കട്ടളയിടുകയാണ്. മാനസികമായി ഭയത്തെ, ഭാരത്തെ, നിരാശയെ, ടെൻഷനെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമായി അവർ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ. அப்பா, யாரெல்லாம் பாவ இச்சைகளில் நின்று வெளியேற முடியாம ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல, பயத்துல, செல்ஃபில ஒரு ரட்சிப்புக்காக உழைத்து சோர்ந்து போய் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் இப்பொழுதே இயேசு கிறிஸ்து தருகிற நித்தியமான ரட்சிப்பாகி அந்த ஓய்வை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். പാപ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതെ അതിനകത്ത് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്ന നിത്യരക്ഷയെ അനുഭവിച്ച് അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ അസ്വസ്ഥത ഇവരെ വിട്ടു മാറട്ടെ. ചെറിയ വിഷയത്തിനകത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവർ, ചെറിയ വിഷയത്തിനകത്ത് അസ്വസ്ഥതപ്പെടുന്നു, ചെറിയ വിഷയമാണ് പക്ഷെ ആ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല, ചെറിയ വിഷയമാണ് ആ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ അങ്ങ് ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, കർത്താവെ അങ്ങ് ഇവരെ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നടത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പ. அப்பா, சின்ன விஷயங்கள்ல கூட பாரப்படுகிறவர், டென்ஷன்ல இருக்கிறவங்க, சோர்ந்து போகிறவர்கள், இப்பொழுதே அந்த சூழ்நிலையிலிருந்தெல்லாம் நீர் இவர்களை விடுதலையாக்கி மெய்யான ஒரு ஓய்வுக்குள் இவர்களை கொண்டு வருவதற்காக ஸ்தோத்திரம். അൾസർ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകുകയാണ്. അൾസർ നോയ്കൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സുഖമാകരുത്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില മേഖലകളിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അത്ഭുത വിടുതലുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ചില എല്ലകളിലെ അത്ഭുതமான വിടുതലുകൾ, അത്ഭുതமான സുഖങ്ങൾ കർത്താവ് ഉങ്ങളുടെ வாழ்க்கையிலே തരുക. സമാധാനത്തെ, സ്വസ്ഥത ഇപ്പോൾ യേശു തരികയാണ്. ഉങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സമാധാനം, ഒരു ഇളയിപ്പാറുതലെ കർത്താവ് உங்களுக்கு തരുക. ഭവനത്തിനകത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന, പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഇവർക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. அப்பா, இவங்க வீட்டுக்குள் ஒரு தண்டிக்கப்படுகிறதான அனுபவத்தில் இருந்து கர்த்தர் இவர்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கொடுப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். மூச்சு திணறல்கள் சுகமாகிறது യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ബോഡി പെയിനുകൾ ഹീൽ ആകട്ടെ. அப்பா, பாடி பெயின் இப்பொழுதே സുഖമാകട്ടെ. നാമത്തിൽ സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു. அப்பா, உம்முடைய കരങ്ങളിൽ ஒவ்வொரு நபர்களையும் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். ആത്മീക വർധനം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആവിക്കുரிய വളർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ. സാമ്പത്തിക വർധനം ഉണ്ടാകട്ടെ. പൊരുളാധാര വളർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ. തലമുറയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു. യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ്. തലമുറ ഇല്ലാமல் பாரப்படுகிறவர்கள் எங்களை கேட்கிறார்கள். இயேசு இப்பொழுதே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்கிறார். കർത്താവിന്റെ കൃപ ഓരോ കുടുംബത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഉம்முடைய கிருபை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலே அசைவாடுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறோம். കരങ്ങൾക്ക് ഒപ്പുകൊടുக்கிறோம். യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിലെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 10 മണിക്ക് മൂന്നാർ ഗിൽഗാൽ ഹാളിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ സൺഡേ വർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. എല്ലാ ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை 10 மணிக்கு மூணார் கில்கால் ஹாலில் வச்சு நம்முடைய ஆராதனை இருக்கிறது. அதில் நீங்கள் வந்து பங்கெடுத்துக்கொள்ளுங்க. உங்களோட வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக அது ஒரு மாற்றமாக இருக்கும். എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6:30
സൺഡേ മോർണിംഗ് 7:30 സൂമിനകത്ത് നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ വെള്ളിക്കിഴമയും ഇന്ത്യൻ നേരം മാலை 6:30 மணிக்கு, எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை 7:30 மணிக்கு சூம் வழியாக எங்களுடைய ஸ்பெஷல் மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். அதில் ஜாயின் பண்ணுகிற எல்லாருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ഞങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. எங்களுடைய தெய்வ செய்திகள் எல்லாமே எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. உங்களுடைய ஜெப குறிப்புகள் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க, நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிப்போம். കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூணார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் காலை 7:30 மணி அளவிலும், எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.